Azul Flawan, salam alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Asagid على l'actualité le 25 août 2020. أكيد نبدو l'actualité قلنا بوساقيني سلاجياسكا comme d'habitude. خلال les événements يقدران وخلال les événements يقدرون. La première c'est ساقيني le retour l'arrivée les recrues رئيس عدين la visite médicale du club. Donc هاد نتبع شو ريقيني مراد يانونسي الكلوب l'arrivée نسن. La deuxième chose, c'est que depuis une semaine, il y a eu un engouement avec la marche anti-direction, la marche hiérarchique devant le départ en la direction. Finalement, la marche on attendait réellement de la marche pour voir l'opposition des shoots. Finalement, c'est comme la dernière fois, un sitting نجمع نشداو الستاد ذايقي قلان donc comme d'habitude voilà no comment. La troisième information est l'information capitale بوساقيني capitale بالك من الوقت c'est un enregistrement différent. Un Demlel, il a combiné un match contre Tejnant il y a 2 ans, en 2018. Voilà, un enregistrement différent, comme quoi Demlel il combiné le match avec le match. Donc, sur on zara sur les Guinées, on va te confirmer bien sûr la justice a été la décision, mais c'est là réellement la corruption en Guinée. La justice a donné les documents, les opérateurs téléphoniques داوين لابيل ميت اكزيستي او نون د الملال كساولن لان لي زابيل رحنا لا جوستيس داوين لا بيركيزيون داوين شغل كاين لي زوبيراتور يا aucun problème mais on voit de plus en plus surtout les articles اللي كنتو كتبين كان دي كومبيتيسيون في شغل كايني les articles اللي كنتو كتبين ديال لا بريس شغل كاع في لا كابل مواقين ملال des aides foot quand même, il y a un point d'interrogation, de balek directeur, mais compétition il était complètement direct comme quoi Mellal existe le match alors que nous avons 2018 la prime de match Boissini contre Tajnant la 20 millions quand même 20 millions pour gagner Tajnant la JSK ثلاث لعب وسني ثلاث بدات تغال تلعب في التيتر يعني تخسر الماتش ني comment tu combines un match pour le perdre c'est pas logique une maïdini ou la justice وتخدم عليه خديميس وي سينا لا جوستيس تخدم عليه خديميس خاطر كون تخدم لا جوستيس يخديميس يا دي بريزيدون يكزنزن لي ماتش اون ديريكت تنبونا على الحبس يا دي كون لا جوستيس تخدم 50% يخديميس 80% لي سيبورتور دايرين الحبس 80% لي سيبورتور دايرين الحبس لو كان لا جوستيس تخدم يخديميس ثورا ما لا جوستيس تخدم يخديميس كان quand il s'agit de Mellal, je suis pas en train de défendre Mellal, mais غلطنا مي ساعة الحق non. Mais il faut appliquer cette justice pour tout le monde. Pour tout le monde. حليفيا يديسيدي وايرين واري غرين normal. Il est relâché, il sera relâché. Président Nina va annoncer. Sans oublier Mouchrif. Mouchrif, on n'a pas besoin de preuves. نزرا داخل الستاد نشيري نزرا ينزل ماتش. ينزل الماتش داخل هيك ما كاستاد نزرا يغ 3 بوان عي عيناني mais bon voilà pendant 10 ans on s'en fout et tout هاد نغالر لافير عيبود الدينان ديالك عيبود الديناني وث الحاجات تاعها مليح mais comment ça se fait que depuis 25 ans on n'a pas demandé un centre de formation on n'a pas demandé les infrastructures on n'a rien demandé تسند لي جوار تروحو يا دي طرافيك دي صالير ايتو كلشي توخربط لي زونطرينمون حبست لي سيبورتور وخير لي زونطرينور اللي تدينا دون تو لي كلوب كوم سي كوم سا كو سا فونكسيون سي لا ريو كي ديريج لي كلوب سي ناسيونال ça prend des proportions مقارنة avec la GSK parce que c'est un grand club comme Mouloudia parce que c'est un grand club les Giglan. Mais pendant 2 ans de cette la direction et elle n'a pas les pleins pouvoirs la direction parce que مازال le CSA يحكمن dans beaucoup de choses le CSA يحكمن le pouvoir n'a pas été il n'y a pas eu passation de pouvoir ou c'est كان على الحكم après 2 ans on demandait un centre de formation on demandait les grands noms demandait mais c'est pas logique c'est pas logique
شغل غيني il faut du temps et il faut un certain travail تودي تسرى كانك كاع certain لهدا كانك قداس دونك كنت je me demande ميك pendant ادرينيك 10 ans ادريني 10 ans ونسعى التيران ونسعى لي سونتر دو فورماسيون ونسعى لوتيل ونسعى ليكول دو فورماسيون ونسعى والو on a rien dit لاجياس كتشلاك تشلاك فغلو on n'a pas gagné de titre championnat on n'a rien dit ثورة depuis 2 ans on demande des choses qu'on n'a pas eu depuis 25 ans hein شوية هكاكي analogie كثيرة un petit peu de logique un petit peu de logique دقيقي دونك نتبع كان اني ديتار بروشينمون سي سور بلي غادي يهضر لافوكا دو كلوب في لافير غينين ولا شاديني